Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Johannes selaku dosen bahasa Inggris. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpah rahmatnya dan karunia-Nya kita diberikan kesehatan dan keselamatan sehingga bisa mengikuti presentasi di sore ini dan dalam keadaan sehat. Pertama, saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Johannes yang sudah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk diskusi dan teman-teman dan saya banggakan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Hendra sebagai moderator yang akan membimbing jalannya diskusi. Adapun anggota terdiri dari kelompok kami, yaitu Adinda Mutia dengan NPM 0821010056, Suci Willy 0821011055, Febi Cynthia 0821010054, Fikri 59, dengan saya sendiri 92, dan Omer 05. Adapun topik yang kami bahas adalah diagnosis. Adapun rangkaian acara yang kita lewati: 1. Pembukaan, 2. Sesi penyajian materi, 3. Sesi diskusi, 4. Sesi penutupan. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai pembukaan dengan membaca basmalah. Selanjutnya sesi kedua, sesi penyajian materi. Untuk kelompok dipersilakan. Kak Adinda? Oke, baik. Everyone, untuk materi yang pertama dari kita, saya mempresentasikan tentang domain 8 atau nurse diagnosis ya. Yang pertama itu ada sexuality atau seksualitas. Number 1, sexual dysfunction atau disfungsi seksual. Ini ada jenis-jenis seksualitasnya di domain 8. Number 2, ineffective sexuality pattern, tidak efektifan pola seksualitas. Yang ketiga, ineffective childbearing process, tidak efektifan proses kan. Yang keempat ada readiness for intervention childbearing process, kesiapan untuk meningkatkan proses melahirkan. Ada risk for ineffective childbearing process, resiko ketidakefektifan proses melahirkan. Risk for disturbed maternal fetal death, dan resiko gangguan kematian janin. Selanjutnya di domain 9, kita ada coping stress tolerance atau perilaku toleransi stres. Number 1, post-trauma syndrome. Itu sindrom pasca trauma. Number 2, post-trauma syndrome. Ada risiko sindrom pasca trauma. Trauma syndrome, sindrom trauma pemerkosaan. Number 4, relocation stress syndrome. Ada relokasi sindrom stres. Selanjutnya, risk for relocation stress, ada risiko relokasi sindrom stres. Yang keenam, ineffective activity planning, tidak efektifan rencana for kegiatan. Yang kedelapan, ada anxiety atau cemas. Yang kesembilan, ada compromise family coping atau kompromi perilaku keluarga. Ada deficient coping, perilaku bertahan. Disable family coping atau tidak kemampuan perilaku keluarga. Ineffective coping, ketidakefektifan perilaku. Next, diagnosis domain 10, five principle atau prinsip-prinsip hidup. Yang pertama, number 1, readiness for enhanced hope, kesiapan untuk meningkatkan harapan. Number 2, readiness for enhanced spiritual well-being, kesiapan untuk meningkatkan kesejahteraan spiritual. Number 3, readiness for enhanced decision making, kesiapan untuk meningkatkan kemampuan membuat keputusan. Decisional konflik pembuatan keputusan. Moral distress, gangguan moral.
non-compliant, ketidakpatuhan, impaired religiosity atau gangguan regularitas agama, readiness for enhanced religiosity itu kesiapan untuk meningkatkan regularitas agama. Number 9, risk for impaired religiosity, resiko gangguan religius atau agama, spiritual distress, gangguan spiritual, risk for spiritual distress, resiko gangguan spiritual. Next, selanjutnya domain 11 atau nursing diagnosis safety protection atau keamanan proteksi. Itu ada risk for infection atau resiko infeksi, ineffective airway clearance, itu ketidakefektifan kebersihan jalur udara. Number 3, risk of aspiration, resiko pernafasan, risk for bleeding, resiko pendarahan, impaired dentition, gangguan gigi, risk for dry eye, resiko mata kering. Number 7, risk for falls atau resiko jatuh, risk for injury, resiko luka. Number 9, impaired oral mucous membrane atau gangguan selaput lendir oral. Kemudian selanjutnya, reading a text atau read the article below and answer the question. Not only in the heart, cardiac muscle is responsible for pumping blood throughout the body. Cardiac muscle tissue cannot be controlled consecutively, so it is involuntary muscle while hormone and signal from the brain adjust the rate on contraction. Cardiac muscle stimulates the chest to contract. The natural pacemaker of the... Maaf Kak, sinyalnya hilang. Oke, saya lanjutkan. The natural pacemaker of the heart is made of cardiac muscle tissue that stimulates other cardiac muscle cells to contract. Because of its self-stimulation, cardiac muscle is considered to be autorhythmic of intrinsically controlled. The cells of cardiac muscle tissue are straight. They appear to have light and dark stripes when viewed under a light microscope. The arrangement of protein fibers inside of the cells cause these light and dark bands. Striation indicate that muscle cell is very strong, unlike visceral muscle. The cells of cardiac muscle are braided XORE stem cells tightly connected together by special Janssen-Kellett intercalated discs. Intercalated discs are made up of finger-like projection from two neighboring cells that interlock and provide a strong bond between the cells. The branches structure and intercalated discs allow the muscle cells to retain high blood pressure and the strength of pumping blood throughout a lifetime. These features also help to spread electrochemical signals quickly from cell to cell so that the heart can beat as a unit. Selanjutnya Pak Umar. Sudah sampai mana ya, Pak? Maaf, baru gabung. Ini ya sudah ditampilkan Pak. Lanjutkan. Langsung saya baca ya, Pak. Hanya ditemukan di jantung, otot jantung bertanggung jawab untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Jaringan otot jantung tidak dapat dikontrol secara sadar sehingga merupakan otot tak sadar. Sementara hormon dan sinyal dari otak menyesuaikan laju kontraksi. Otot jantung merangsang dirinya sendiri untuk berkontraksi.
Alat pacu jantung alami, PF jantung terbuat dari jaringan otot jantung yang merangsang sel otot jantung lainnya untuk berkontraksi. Karena stimulasi diri, otot jantung dianggap otoritmik atau dikontrol secara intrinsik. Sel-sel jaringan otot jantung berbentuk lurik, yaitu mereka tampak memiliki garis-garis terang dan gelap bila dilihat di bawah mikroskop cahaya. Susunan serat protein di dalam sel menyebabkan pita terang dan gelap ini. Lurik menunjukkan bahwa sel otot sangat kuat. Sel-sel otot jantung adalah sel-sel berbentuk X atau Y bercabang yang dihubungkan erat oleh sambungan khusus yang disebut cakram interkalasi. Interkalasi. Disk interkalasi terdiri dari proyeksi seperti jari dari dua sel tetangga yang saling mengunci dan memberikan ikatan yang kuat antara sel. Struktur bracket dan disintercalated memungkinkan sel-sel otot untuk menahan tekanan darah tinggi dan ketegangan memompah darah sepanjang hidup. Fitur-fitur ini juga membantu menyebarkan sinyal elektrokimia dengan cepat dari sel ke sel, sehingga jantung dapat berdetak sebagai satu kesatuan. Lanjut, Pak. Halo? Waduh. Ini. Oke, selanjutnya ke Fikri dipersilakan. Gerund verb ing. Gerund adalah kata yang dibentuk dari verb yang ditambahkan akhiran ing, dan gerund adalah kata kerja yang dibedakan verbal noun. Karena gerund berfungsi sebagai noun, maka harus ada verb di dalam satu kalimat. Sebagai noun, gerund dapat menempati posisi sebagai subjek, direct object, subject complement, object of preposition, atau appositive di dalam suatu kalimat. Form. A gerund is the best form of a verb plus ing. Gerund can be used as noun. Verb plus ing sama dengan noun. Work plus ing sama dengan working. Pay plus ing sama dengan paying. Improve plus ing improving. Aduh. Gerunds is noun made from a verb by adding ing. Usage subject. Example, running is good for your heart. Direct object, he hates waking up early. Subject complement, what I dislike. Object of a preposition, I am interested in improving myself. Object of a possessive, she does not like your bussing her around. As the subject. Gerund running verb is a good way to explore. As the object of verb, he likes. Verbnya, runningnya gerund. As the object of the preposition, I am thinking of-nya preposition, gerundnya running. As a subject complement, my new hobby is
running. Renames the subject is gerunnya running. Selanjutnya, Kak. Ya, gerund as subjective. Gerund can be the subject of a sentence. It is always singular. Usir this person. Singular verb after the ground. Singular subject. Faulting is an important responsibility. Causing I can do takes time. Gerund as objective. Gerund can be the object of certain verbs. Suggest verb. Suggest object improving our school. Enjoy verb. Enjoy object working for the people. Next. Gerund as subject complement. They act as complement that describe or explain the subject or the sentence. Di sini maksudnya gerund itu sebagai pelengkap subjek komplement. Di sini gerund itu bertindak sebagai pelengkap yang menggambarkan atau menjelaskan subjek dari kalimat. Contohnya subjek my hobby, verbnya adalah is, subjek komplementnya adalah reading. Example, my favorite activity is skiing. Artinya aktivitas favorit saya adalah bermain ski. Kemudian I do my gardening in the morning. Artinya saya berkebun di pagi hari. Next, Kak. Dilanjutkan sama Kak Uci. Oke, ini adalah gerunds and infinitives. Maksudnya, some verbs, yaitu love, hate, start, prefer, can take gerund or infinity with similar meaning. Contoh kalimatnya untuk normal subjects-nya itu, yaitu learning is important. Contoh dari abstract subject atau less common, yaitu to learn is important. Normal komplementnya the most important is learning. Untuk abstrak komplementnya the most important thing is to learn. Untuk contohnya a verb in gerund-nya verb plus ing, yaitu looking, eating, playing, coming, lying. Untuk a verb in infinity-nya to plus verb, yaitu to look, to eat, to play, to come, to live.